Dakong pasalamat, gipaabot sa usa ka nanay tungod sa kapin 200,000 pesos nga hospital bill sa anak nga gi-zero. Si Mary Melody Reyes. Alang sa Good News. Dako kay kog pasalamat ining programa ni Mayor nga gitabangan ni. Pait kayo mag-iyak magumamoy. Emosyonal upo ang mapogi ni Nanay Lucea Valenzuela, 63 anyos, residente sa Barangay Karangan ng Dakbayan, na may paabot sa iyang dakong pasalamat ngadto sa Ascenso Alzheimer's Administration human ang iyang anak na si Jennifer Valenzuela, 43 anyos, na operahan sa Misamis University Medical Center kung MUMC tungod sa seryosong kondisyon ni ini na obstructive jaundice secondary to impacted cholelithiasis. Ang nahisgutan nga sakit usa ka kondisyon diin ang bile duct nga mao ang usa ka serye sa tubo nga agianan sa bile kung likido nga gihimo sa atay. Adunay pagbara tungod sa mga bato nga naipit ug nagpugong sa normal nga pag-agos sa apdo nga moresulta sa pagdalag sa panit ug mata. Ako si Lucia Valenzuela, nagpuyo sa Barangay Karangan sa City. Then akong anak si Jennifer nga Valenzuela nga na-operahan, na-admit sa maong hospital sa MUMC. Na-admit mi og 18, pagka 19, operahan dahil siya ma'am alas City sa imedya sa buntag. Kay apiki na gyud siya ma'am, na nagilo na iyang mata. Nang gikuan sa bato, duha ka buok, dahil tulutanan ang nakuha. Matod pa ni Nanay Lucia, dugay na nga nag-anto si Jennifer sa gibati ni ini nga sakit. Tiing sa pagtuo nila, nagikabuhi lamang kini. Apan sa paglabay sa pipila ka panahon, sumala pa niya na matikda na lamang nila ang kalit nga pagdako sa tiyan ni ini. Pipila na lamang kakutsara iyang makaon ug adunay higayon nga maglisod kini sa pagtulon sa iyang kinaon maong nakadesisyon siya na ipa-admit ang iyang anak. Gali, mausap ang gisugyot sa doktor sa dihang nakita ang komplikasyon ni ini. Dugay na siyang tabangon ma'am, kanang mura siya kanang kuan ni andugan ma'am ba, then amo din pisit-pisit sabi na mo gikabuhi lang. Sus karon kay nadugay anak ma'am, kabal man yang diri ma'am, kaon na lang siya duha ka kutsara, dili na ya kaya pagid matulon, umanang ingko nga day, kanang do magyud tay laing mahimo day, pa-admit na lang day, kay miingon man ang doktor ma'am nga, katong gipa-check up siya nga pa-admit jud, kay ug di ka magpa-admit, gusto baka nga naay mahitabo nimo, kay na-infeksyon naman siya ma'am, kang nagilog yun siya ma'am. Si Jennifer, usa ka single mom nga adunay tulo ka anak ug nagtrabaho isip barangay health worker sa Barangay Karangan, walay igo nga kita aron mabayran ang iyang hospital bill. Hinungdan sa dakong kaguol nga gibati ni Nanay Lucia. Maayo na lamang pinaagi sa Ascenso Alzheimer's Free Hospitalization Program nga gimugna sa Team Ascenso Administration nakip sa hugot nga paningkamot ni Mayor Attorney Henry NDF Ominal, ingon man sa ligong suporta ni Governor Henry S. Ominal ug 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando F. Ominal na zero balance ang ilang hospital bill na nagkantidad og 226,557 pesos o 43 centavos. Mga anak niya narapod sa mo arapod na siya nya alipay ra pud ko niya nga nagtrabaho siya sa barangay isag kuan ara sa masweldo na po siya sweldo sa natawag yun siya single mom. Unang ingko nga dahi pa opera na lang dahi kay naapatang kay tulog ka mga anak. Nagkinahanglan pa sa imong tabang. Pagkakita na ko sabil nga pretend ako amang. Suspeti yun na kung ulam ma'am wa ko'y tulog. Pag ko katulog ana ma'am stress kaay ko ma'am. Kuan 226,000 ma'am. Man ko mangita ana ma'am sa kadakon. Suswag yung ko'y kadangpan. Gisiro yun sa ni Mayor Indy, ma'am. Sa pagkakaroon, anaala sa maayong sitwasyon ang anak ni Nanay Lucia nga si Jennifer. Human kini malampusong na operahan ug nagpadayon sa pag-recover, diin matod pa sa inahan. Muna karon daghan kayong salamat nga naulian na siya, ma'am. Then, nagpasalamat yung ko sa Mayor, ma'am, sa mga programa niya nga gitabangan mi, ma'am. Sa padayon nga pakiginamit kang Nanay Lucia, nahibalaan nga dili lamang ang iyang anak ang nakapahimlo sa tabang gikan sa programa. Apan siya mismo usab natabangan sa dihang na-admit siya ni adtong Hulyo 2024. Sa po ko natabangan aning kuan man programa ni Team Ascenso, ma'am. Natabangan ko, ma'am, na-admit ko atong July. Gitabangan jud ko, ira po kong hurot akong bill sa lapit gali to, ma'am. Operahan man po ko sa kuan.
Kaduha ko silbi ani ang ako ug ang akong anak. Tungod sa kalipay nga nabati ni Nanay Lucea, emosyonal nga gipaabot ang iyang pasalamat ngadto sa 3 pillars of Misamis Occidental. Sa dakong tabang ug pamatuod nga ang dakbayan sa Ozamis padayon nga nagkabot sa tinguha niini nga pag-asenso. Nang dako gyud ko pasalamat ni Mayor nga gitabangan mi among bayronon. Ug wala si Mayor ug si congressman ug si gobyerno ug team Asinso wala gyud mi. Wala gyud mi, ma'am. Salamat sobra way kabutangan sa akong kalipay, ma'am. Asenso na ba, ma'am? Ang Ay, Ozamis? asinso gyud, ma'am. Sobra ka asinso, ma'am. Si Nanay Lucea Valenzuela ug Jennifer Valenzuela pipila lamang sa libuan ka mga pamilya nga natabangan ug nakabenepisyo sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program na nagpakita sa solido ug ligon nga pagserbisyo sa mga namunuan sa dakbayan ug lakip sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Subay sa hugot nga pangutana niini, diin ang matag misanisnon, magpuyong malinawon, malambuon ug malipad alang sa Ozamis Today. Ako si Mary Melody Reyes. Salamat may alang Ozamis sa hihatid ka nato, ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Ozamis Administration, pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry India Womanal Jr.